নমস্কার, মদন স্পোর্টসের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে আবার স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুকন্যা। আইএসএলে তারা নিজেদের প্রথম এবং অ্যাওয়ে ম্যাচটি 1-0 গোলে হারার পর শুক্রবার কিশোর ভারতীতে তারা মুখোমুখি হয়েছিল এফসি গোয়ার সঙ্গে। কেমন ফলাফল করলো কোচ মেহরাজ উদ্দিনের সাদা কালো বাহিনী? এর সাথে শনিবার ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি চলেছে দিল্লির সঙ্গে। কেমন প্রস্তুত তারা, কি বলছেন ইস্টবেঙ্গলের হেড স্যার অস্কার ব্রুজো ও দলের খেলোয়াড় জিকসন? এর সঙ্গে ফুটবলের যাবতীয় খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ফুটবলের লড়াই। আবার হার মোহামেডান স্পোর্টিং এর। এবার ঘরের মাঠে তাদের প্রথম ম্যাচে মোহামেডান হারলো এফসি গোয়ার কাছে 2-0 গোলে। তারা কিন্তু ঘরের মাঠে শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। যেভাবে মোহামেডান খেলছে, তাহলে কি এবার রেলিগেশন বাঁচানোই তাদের লক্ষ্য? কেন পারছে না মোহামেডান স্পোর্টিং? কি বলছেন দলের কোচ মেহরাজ উদ্দিন ওয়াডু? The way we consider the goal, अगर FC गोवा ओपन प्ले में गोल करता है तो देन ओके वो एग्री कि हम लोग अच्छा है, चलो मुंह बनाया और खेला और गोल कर दिया। लेकिन सेट पीसेस में गोल मुझे लगता है कि थोड़ा सा तकलीफ होता है और हमने सेट पीसेस में काम किया है। एक तो कॉर्नर किक में हमने गोल कंसीड किया, दूसरा कि एक पेनल्टी किक जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते थे वो गोल कंसीड करना। शायद अगर 1-0 होता तो शायद और मोटिवेशन हमको मिलता आगे जाने का। 2-0 डाउन होने के बाद काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि जो हम इंडियन स्क्वाड को लेके खेल रहे हैं। और लेकिन प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स भी दिखाए। 2-0 डाउन होने के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, ब्रेवनेस दिखाई आगे जाने की। ऐसा नहीं कि डिफेंसिव फुटबॉल खेला है कि पीछे हटे और एफसी गोवा का वेट किया, पीछे पाक अपने बस की। जब भी मौका मिला हम आगे गए और डिफेंसिवली ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस था। मोटिवेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई रास्ता भी है नहीं। वी कैन नॉट ब्रिंग एनीवन फ्रॉम आउटसाइड, कोई भी बाहर से प्लेयर आएगा नहीं, किसी को रजिस्टर नहीं कर सकते। जो भी है हमारे पास ये प्लेयर्स है और इनको ही मोटिवेट करके आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास एक अच्छा मौका है यहाँ पे खेलने का मोहामेडन स्पोर्टिंग में। क्योंकि नॉर्मली मैंने बार बार बताया कि ये जब दूसरे क्लब्स में खेलते हैं तब शायद चांस नहीं मिलता है इन लोगों को, बहुत सारे प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता जो हमारी टीम में है। क्योंकि एक तो वो पोजीशन में फॉरेनर्स भी रहते हैं और दूसरा है कि और प्लेयर्स रहते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मोहामेडन उनको चांस दे रहा है, एक अच्छा मोटिवेशन है उनके लिए भी आगे जाने का, क्योंकि गेम टाइम मिल रहा है, आईएसएल खेलने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इन प्लेयर्स के लिए। और हमेशा हम इससे यही बात करते हैं प्लेयर्स से, चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो, यही कोशिश करते हैं कि प्लेयर्स को समझ आए कि ये एक अच्छा मौका है उनको आगे अपने करियर के लिए। प्लान नेक्स्ट मैच जीतना है, वो जो भी मैच आएगा उस मैच को जीतना है। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। अभी पहला हमारा जमशेदपुर के साथ था, उसके बाद एफसी गोवा के साथ आज मैच हुआ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी गोना प्ले अगेंस्ट मोहन बागान, और 28 को उस मैच की प्रिपरेशन करेंगे। 28 ফেব্রুয়ারি আবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আইএসএল এর তৃতীয় ম্যাচ মোহামেডান স্পোর্টিং এর। তাই হারের হ্যাট্রিক থেকে কি বাঁচাতে পারবে মোহামেডান স্পোর্টিং? এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে ময়দানে। ব্যুরো রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। শুক্রবার আইএসএল এ মোহামেডান যখন তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ হারলো, তখন ইস্টবেঙ্গল আইএসএল এ তাদের টানা দ্বিতীয় জয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। শনিবার স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে মাঠে নামছে লাল হলুদ ব্রিগেড। আর অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা এই ম্যাচেও 3 পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে চান। আর সেই লক্ষ্যেই এখন এগোচ্ছেন অস্কার ব্রুজো। প্রথম ম্যাচে জোড়া গোল করে ইতিমধ্যেই সকলের নজর কেড়েছেন ইউসুফ ইয়াজিবি। এই ম্যাচে হয়তো দেখা যেতে পারে তার সঙ্গে ড্যানিশ সেন্টার ফরওয়ার্ড অ্যান্টন সোজবার্গকে। ইউসুফের সঙ্গে হয়তো এই ম্যাচে অ্যান্টনকে জুটি বাঁধতে দেখা যেতে পারে। তবে এখনই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা ভাবতে রাজি নন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজো। শুক্রবার সকালে অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কি বললেন অস্কার? Honestly, no. Simple. What is the reason?
The reason is that in the last 5 seasons, we were struggling creating very early expectations about the team, and with the first mistake, everybody expectation and everybody mentality came against the big ambition created against the team. So all that for me is noise, and I understand where I am. I understand where is East Bengal, and the fans of East Bengal deserve all the trophies of the season and every year. But this is for fans talk. This is about the expectations created around the team. This is about the numbers we put every day in Salt Lake Stadium. We are number one in a lot of things, but performance-wise and result-wise, we are coming from a very recent history of mistakes, and this year we are not going to come in the trap of talking about titles, fighting with the best. We are just going to talk game by game, closing the gap with the best clubs in India. And yes, I agree with you that we have a powerful squad and we can do big things. But as I told you, we are not going to talk about that until the next FIFA break. Our trainings are 4 p.m., not in the morning. Only in the pre-match, we put the training in the morning, because now after the press conference, we are going to follow with a video session to our players and with a lunch all together. And this is going to be the normal practice every day, the match day -1. So I think that this is the best way for having all our players today evening, relax, not overthinking, and tomorrow morning giving that therapy of crash to be at our best on the pitch. You cannot be pushing every day, so I like a lot to understand that sometimes you need to push the players, but if you want to push, you also need to rest and release. So this is the reason why we believe that the match day -1, we prefer to do the practice in the morning. That all our fans can come here, celebrate, have a good day, bring slogans in Bengali, be together with the team, and actually we like to know some chants, and let's come into the language. As you know, I'm very interested to learn Bengali, but it's a difficult language and it will require time. So let's use this Bengali Marathon Day tomorrow to call our fans with Bengali slogans, with Bengali chants, and let's see if after the game we can celebrate the day and the win together. প্রথম ম্যাচে সকলে নজর কেড়েছেন লালহলুদের জিকসন সিং। টানা দ্বিতীয় ম্যাচেও নিজের সেরাটা দিতেই এখন প্রস্তুত জিকসন। দলের কোচ তথা ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড অস্কারকে পাশে নিয়ে জিকসন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে জানালেন, এবার আইএসএলে লালহলুদের হয়ে তিনি উজাড় করে দিতে চান। শুধু চানই নয়, সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে এবার ট্রফিটা জিততে এখন মরিয়া সবাই। As I told you before, so I think the confidence I get from the coach and my teammates. So I was happy to have the team in the back line and get a 3 point in the first match of all. So yeah, it was a good feeling, and I'm sure that I will give my dream 100% to have the team and to achieve the dream. So, and to the fans, I think they were there enough in last month or so. I really thanks for them, and I hope they will keep supporting us and we'll keep giving our 100% every match. No, Amagapon, they've been amazing, you know. So I expect them on this tomorrow match a lot in last number. So yeah, let's see all the Amago fans in the stadium. শনিবার বিকেলে ম্যাচ, বিকেল 5টায় ম্যাচ থাকায় ফুটবলাররা সকলেই চান নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে। শুধু মেলে ধরা নয়, প্রথম ম্যাচে 3 গোলে জয়ের পর এই ম্যাচেও ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এখন শুধু এগিয়ে যেতে চায় লালহলুদ ব্রিগেড, আর গ্যালারিতে জ্বালাতে চায় মশাল। যুবভারতী থেকে সুকন্যা মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।